Now I am going to know about each and every group to know about the deeds of the आपण मैंने तो समस्ते जानते तो नेशनल डे सेलिब्रेशन अगस्ट 22 और 23 तो 23 तारीख सफलता सहित चंद्रयान 3 आमर लैंड करता आमर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो से दिन टाक आम नेशनल स्पेस डे रूपे घोषणा करते से आम स्कूल में से कार्यक्रम आरंभ हो जाता तो आम समस्त एस कंपिटिशन भाग नहीं तो एस कंपिटिशन पर समस्त पिला निज निजर प्रोजेक्ट दिया तो साइंस एग्जीबिशन होता आमे 10 जन गोटे ग्रुप होती तो आम ग्रुप प्रोजेक्ट देखु तो आम यही प्रोजेक्टा करूँ तो अधिक फोकस करते आम स्नेहा आउ सुनीता आ टीम अधिक करते बट आम बॉयज टीम किसी भी अल्प अल्प हेल्प कर सब कर गर्ल्स टीम तो आम सब पिला निज निज प्रोजेक्ट व्यस्त समस्त निज निज प्रोजेक्ट प्रिपेरेसन कर किसी समय पर आमर आसवे सार मान सब आसवे तो देखिए सब प्रिपेयर चलती सब तो मुझे किसी कौन बस वीडियो सब करी तो समस्त वीडियो करी से मुझे आसली हेरी तो आम हाय हालो चलीगला तो समस्ते बिजी पूरा पूरी शांतनु भाई टीम पिला प्रोजेक्टा करते तो बहुत भल करते सी ब्लैक ते लगा तो ये आमर समस्त निज निज प्रोजेक्ट विषय कहे and express their views on space research about India, which was done before and what is going on. So, with the present system for space scenario is concerned, you are all know about something by which you have done something. या उप मुख्यमंत्री हेलो गाइज मु मुख्यमंत्री वीडियो कर मुख्यमंत्री लैंडर रोबर घुरा चलो लैंडिंग कलानी चंद्रयान माने स्पेस डे नेशनल डे को सेलिब्रेशन होती से अनुसार पिला माने समस्त बेसिक लेवल को इंटरेस्ट करबे कि ए सब कोन ए सब दिन तो माने जानना हेबे तो ए सब दिन जानला पर से लाइफ में इंटरेस्ट करबे Thank you. Now, good scrutiny group, good leader, what's your name please? What is your model?
Our model is about satellite and rocket, and our group name is Public One, which is the first artificial satellite in the world, launched by Soviet Union on October 4, 1957. What is the implication, what is the danger, and what is the protecting information you can get from it? सर आमर प्रोजेक्ट होची गोटे आमे गोटे रॉकेट को देखैछु एवं गोटे सैटेलाइट को देखैछु जोटा कि सैटेलाइट थ्रू रे आमे वेराइटी इंफॉर्मेशन पाई परिबा हमर अर्थ विषय रे हमर फोकस करि परिबा एंड वी कैन गेट बेटर कम्युनिकेशन आल्सो वी कैन नो अबाउट द हैपनिंग्स इन द स्पेस अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज एंड अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट्स आल्सो and the rocket through rocket we can launch the satellite into the space. So rocket is only a medium only, and this is all about it. Thank you. Bravo. Bravo, everybody. Explain academy and detail. Okay, now I stand. Co-leader, what's the name? Vanita Maru. Can you express views regarding your project and the matter? Yes. So एटा होजे हमर एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एटा मध्ये एडी साइंटिस्ट माने ए माने आकाश पर चारि पट को पठिछन ऑर्बिट साहाय्य रे बुझी बुझी एकटू एंटीना ट्रांसमिट माने सिग्नल ट्रांसमिट होते एंटीना तो एंटीना तो हमर विभिन्न हम दैनिक जीवन रे व्यवहार करते जेति टीवी टेलीविजन कंप्यूटर सब कर जाउछि এবং सिग्नल ट्रांसमिट होई Thank you very much for your expression. Now, the group leader of me. What's your name? Rajesh Kumar is now to express me about your model, what you've done. Thank you. ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାଣି 8 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର 23 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି 24 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ 8 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 କିପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା କିପରି ଅବତରଣ କରିଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Rocket. Okay. Now we say rocket. Now planet. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମର ଗତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରକେଟଟି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ହେଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ରକେଟଟି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥାଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରକେଟଟି କ୍ରିୟାରତ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ରକେଟଟି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ହୁଏ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତ ଏବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ହେବ। ତ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ତାପରେ ଆମର ସ୍ନେହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତାବକରଣ କରିଦେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଟିକେ ଥଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ତ ଯାହାହେଲେ କି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର ନା, ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ତ ଏନ୍ଜୟ ସବୁଠାରୁ ଆଗ। ତ ଏନ୍ଜୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ और किसी ने क्वालिफाई अगस्ट 23 तो आम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन तो आम स्कूल सरीगला। तो आम किसी मजा मस्ती करदे लास्ट को। तो आम ये भिडियोटा को एंड करदे। तो आप वीडियो भल लगी तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे। तो बहुत सारा भल पाए सपोर्ट करेंगे। रही लव यू। नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ।